الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بتفسير سورة الطور، وسنكمل بإذن الله تبارك وتعالى تفسير هذه السورة أثناء هذه الخطبة. وقد فسرنا في الجمعة الماضية قول الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولهم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فإن كفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه بالكذب والسحر والكهانة، وحدهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وأن يستعينوا بمن يشاءون غير الله سبحانه وتعالى. ثم طرح الله عز وجل بعض الأسئلة التي الكل يعرف جوابها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا شك أن الله عز وجل هو الذي خلقهم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فحاشا أنهم خلقوا السماوات والأرض فهم عن ذلك عاجزون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، فلا سيطرة لهم ولا سلطان لهم في هذا الكون، فإن المدبر الواحد هو الله سبحانه وتعالى. ثم طرح الله عز وجل أسئلة أخرى حيث قال: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي هل يسمعون الغيب وهل يسمعون أخبار السماء
حتى يمكنهم أن ينازعوا بذلك الخبر ما يدعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يثبته من نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي هل بأيديهم اللوح المحفوظ فاطلعوا على ما قدره الله عز وجل فهم يكتبون منه حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وألف لا، لا يعلمون الغيب، لأن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Nous continuons durant ce discours l'exégèse de Surat At-Tur, que nous terminerons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce même discours. La semaine dernière, nous avions expliqué les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il pose des questions, des interrogations dont chacun connaît la réponse. Et ceci concernant les polythéistes qui n'ont pas cru au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit et pose des questions. Ils disent qu'il a forgé des paroles, mais en réalité ils ne croient pas. Qu'ils apportent donc un récit similaire s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils auto-créés? La réponse est ni l'un ni l'autre. Ils ont été créés de rien, effectivement, mais c'est une faculté et une possibilité qui n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et il en est subhanahu wa ta'ala le seul détenteur. Ont-ils créé les cieux et la terre? Non, ils n'ont pas créé les cieux et la terre, car le seul et l'unique créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ont-ils les trésors de ton Seigneur? Et ont-ils la maîtrise de cet univers? Non, ils n'ont ni l'un, ni l'autre. Ont-ils une échelle qu'ils gravissent pour écouter les informations des cieux afin de pouvoir contredire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Et si ils disent vrai, qu'ils apportent alors une personne qui a effectivement entendu ces paroles et viennent témoigner de cela, si réellement ils sont véridiques. Puis Allah Azza wa Jalla a dit: ou bien détiennent-ils l'invisible pour le mentionner par écrit? Détiennent-ils l'invisible? Connaissent-ils l'invisible? Connaissent-ils le contenu des planches préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel Allah Azza wa Jalla a inscrit l'ensemble de la destinée de chaque créature? Ont-ils la connaissance de cela pour pouvoir écrire des choses qui viendraient contredire ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, à savoir sa prophétie? ثم قال تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا، وأم هنا بمعنى بل السبب الحقيقي هو أنهم يكيدون كيدا ويريدون أن يكيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكيدوا للدعوة إلى الإسلام، فإنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريدون لهذا الدين أن ينتشر، فالذين كفروا هم المكيدون. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن كيدهم يرجع إليهم ولا يضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الله تعالى في سورة أخرى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
فكيد الكافرين يرجع إليهم ولا يضر بالمسلمين شيئا. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, ou bien veulent-ils ruser? Ceux qui n'ont pas cru seront les victimes de la ruse, c'est-à-dire de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien veulent-ils ruser? Ici, le sens qui est voulu, c'est bien au contraire. Leur but dans tout cela, leur but dans leur rejet des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute cette polémique n'a pour but que de ruser afin que l'islam ne se propage pas, afin que la vérité ne soit pas connue des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala rassure son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en disant que ceux qui n'ont pas cru seront victimes de la ruse. C'est-à-dire que leur ruse ne te portera pas atteinte, ô Muhammad. Ne sois pas inquiet sur cela. Et Allah Azza wa Jalla, dans maintes et maintes versets, a attesté que ceux qui rusent, Allah Azza wa Jalla ruse avec eux, et qu'Allah Azza wa Jalla est le meilleur des ruseurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, la mauvaise ruse n'englobe que ses auteurs. La mauvaise ruse ne se retournera que sur ses auteurs. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et ils se servent d'une ruse, et je me sers d'une ruse. Ils rusent, et Allah Azza wa Jalla aussi ruse. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, accorde-leur un délai court. Accorde-leur un délai court, c'est-à-dire à ces non-croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait la promesse de ne pas délaisser ses prophètes et envoyés. Comme il dit Azza wa Jal, et ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout puissant et détenteur du pouvoir de punir le jour où la terre sera une autre terre ainsi que les cieux, et toute chose sera exposée à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, celui qui a la suprématie. Et tu verras les injustes ce jour-là, les regards terrifiés. Ils porteront des tuniques de bourdon et le feu recouvrira leur visage. Ainsi la promesse d'Allah Azza wa Jal, la ruse des mauvais ruseurs retournera sur eux un jour ou l'autre. ثم قال تعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أي سبحان الله وتنزه وتعالى عما يشركون. فالله تعالى هو الواحد لا شريك له في الخلق والتدبير، وكما أنه لا شريك له في الخلق والتدبير فلا شريك له في الألوهية، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته. وبعد هذا الجدال وبعد هذه البراهين التي توضح الأمور وتبين الحق بجلاء، ما كان موقف الكفار؟ هل آمنوا؟ لا، بل أصروا في كفرهم وعاندوا الحق. لذلك قال الله عز وجل في الآية التي بعدها وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولون سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا أي جزءا من السماء يسقط عليهم لقالوا هذا سحاب مركوم. لو أن قطعة من السماء سقطت عليهم لقالوا إن هذا سحاب مركوم، مع أنهم هم الذين طلبوا هذا، حيث قال الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم
قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أي حتى تخرج لنا من الأرض أنهارا من ماء أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنات من عنب ونخل فتأتي وتخرج الماء من بين تلكم الأشجار وقالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي أو أنك انزل بنا العذاب التي تدعيه وهو الذي تدعيه انزل بنا العذاب وقل لربك أن ينزل علينا قسطا أو قطعة من السماء تعذيبا لنا. مع ذلك لو نزلت تلك القطعة لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن يبين هذا وأنه مهما يروا من الآيات والبراهين ومهما رأوا من المعجزات فإن ذلك لا يسبب الإيمان في قلوبهم بسبب عنادهم وبعدهم عن الله. قال تعالى عن المشركين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى عنهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه أي ولو نزلنا عليك يا محمد قرآنا بأوراقه وكان كتابا يستطيع كل أحد أن يلمسه. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى أيضا عنهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل أيضا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم والعياذ بالله. وهذا بسبب إعراضهم وعنادهم. أعاذنا الله وإياكم من الكفر وضلاله. Ou bien ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Ont-ils une autre divinité en dehors d'Allah qui mérite d'être adorée? Qu'Allah Azza wa Jal soit purifié, exalté de tout ce que les gens ou les polythéistes adorent en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal est le seul créateur, c'est le seul régisseur, c'est le seul qui a la maîtrise de l'univers, c'est donc le seul qui mérite qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala. Et toute divinité adorée en dehors de lui, Azza wa Jal, est adorée dans le faux. Allah Azza wa Jal, c'est donc le seul créateur et donc l'unique à qui l'on doit vouer nos adorations. Après ce débat, après cette polémique, après toutes les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apportées pour démontrer la vérité, une vérité qui apparaît à toute personne sincère, à toute personne qui recherche la vérité avec sincérité, cela a-t-il suffi pour que les polythéistes ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Ils ont bien au contraire persisté dans leur mécréance. Et Allah Azza wa Jalla a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam pour montrer cela: et s'ils voyaient un fragment du ciel tomber sur eux, ils diraient ce sont des nuages superposés. Quelles que soient les preuves qui peuvent leur être montrées, quels que soient les arguments irréfutables qui puissent leur être suggérés, tout ceci
ne fera pas en sorte qu'ils croient, car ils ne veulent pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent contredire à tout instant la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si un morceau du ciel descendait sur eux, ils ne croiraient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est eux qui le demandent. Ils ont dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah azza wa jalla nous en informe, et ils ont dit, nous ne croirons en toi que lorsque tu feras jaillir de la terre de l'eau pour en faire une source, et que tu aies des jardins de palmiers et des vignes entre lesquels tu ferais jaillir de l'eau, ou bien alors que tu fasses tomber sur nous une partie ou un fragment du ciel. Ainsi sont les polythéistes, quelles que soient les preuves qui leur sont apportées, ils ne croient pas. Et Allah Azza wa Jalla a appuyé cela et a affirmé et attesté cela dans maintes et maintes versets de son livre saint, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Azza wa Jalla, et si nous leur avions ouvert une porte dans les cieux, qu'ils pourraient monter, ils ne croiraient pas et diraient que nos yeux sont voilés et que nous sommes des gens ensorcelés. Et Allah Azza wa Jalla a dit également, et si nous avions fait descendre sur toi un livre en papier qu'ils toucheraient de leurs mains, ils diraient, nous sommes un peuple ensorcelé. Même si le Coran était révélé, était descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un livre en papier avec des pages que chacun pourrait consulter, eh bien cela ne suffirait pas pour qu'ils croient. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et si nous avions fait descendre sur eux les anges, et si nous faisions parler les morts et rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiront pas, sauf si Allah Azza wa Jal le veut. Et Allah Azza wa Jal dit bien plus encore dans un autre verset où il dit subhanahu wa ta'ala, ceux contre qui la parole d'Allah se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient. Même si tous les signes existants, même si toutes les preuves qui pourraient exister dans cet univers leur étaient apportées, ils ne croiraient pas jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Ils ne croiront pas jusqu'à être châtiés dans le feu éternel de l'enfer, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان من شأن الكفار العناد والإعراض عن الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، كان من قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم يا محمد واترك هؤلاء المشركون، اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يموتون ويبعثون إلى رب العالمين، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فالكيد الذي كانوا يكيدون به في الدنيا لا ينفعهم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون من غيرهم، فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما ذكر الله تعالى عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لقتلهم وأسرهم يوم بدر، وكذلك شامل أيضا لعذاب البرزخ وعذاب القبر. Et Allah Azza wa Jal
a conseillé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et a ordonné à son envoyé alayhi salatu wa salam, en voyant ce détournement des polythéistes de l'islam, et que quelles que soient les preuves qui leur sont apportées, cela ne les fait pas entrer à l'islam, Allah Azza wa Jalla a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés. Laisse-les, ô Muhammad, tu as fait ton travail de transmission, tu as transmis le message de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons et de la façon la plus complète, et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont témoins de cela et ont témoigné de la transmission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'il ait accompli sa mission, et ceci le jour de Arafah ou le jour de Hajjatul Wada', le jour de l'Eid, durant le pèlerinage d'adieu, où le prophète alayhi salatu wassalam a pris comme témoin ses compagnons qu'il avait transmis le message. Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, les ruses qu'ils ont pu utiliser et dont ils ont usé dans cette vie d'ici-bas, toutes ces ruses ne leur seront d'aucune utilité le jour du jugement, et également un jour où ils ne seront pas secourus. Personne ne viendra à leur aide, personne ne viendra les secourir. Ils ne pourront pas se sauver et ne pourront pas se porter secours eux-mêmes, de même que aucune autre chose ne pourrait les secourir dans ce châtiment qu'ils subiront. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Puis Allah Azza wa Jalla dit: Wa inna lilladhina zalamu, et les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Les injustes auront un châtiment préalable. Après qu'Allah Azza wa Jalla ait parlé du châtiment du jour du jugement, il informe Azza wa Jalla qu'ils auront un châtiment préalable. Ils seront châtiés auparavant. Et les savants disent que cela concerne la défaite qu'ont connue les polythéistes lors de la bataille de Badr, et également que cela englobe le châtiment de la tombe avant la résurrection. ثم قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. لما بين الله تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم الله القدري والشرعي، وأن يلزم الاستقامة. وقال تعالى: فإنك بأعيننا، أي أنت بمرأى منا ومسمع منا، ولن يضيعك الله، ولن يتخلى الله عنك. وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والدعاء والعبادة، فقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم سبح بحمد ربك، أي حين تقوم إلى الصلاة. ولذلك شرع دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأيضا حين تقوم من مجلسك، ولذلك شرع كفارة المجلس، أو شرعت كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا حين تقوم من الليل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، أي من استيقظ من الليل، فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله،
ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته والحديث رواه البخاري في صحيحه. Puis Allah Azza wa Jal a conseillé à son envoyé alayhi salatu wassalam de patienter et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Patience. Après qu'Allah Azza wa Jal ait montré des preuves contre ceux qui ont traité de mensonge sa religion et son prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné à son envoyé alayhi salatu wassalam de ne pas prêter attention à tout ce qui se dit sur lui, à tous les mensonges qui sont forgés à son encontre, et qu'il patiente dans le jugement d'Allah Azza wa Jal et dans son décret, et qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal a dit car tu es sous nos yeux, c'est-à-dire nous te voyons, nous t'entendons, nous sommes parfaitement savants de tout ce qui se passe et nous ne te laisserons pas tomber, nous te soutiendrons et nous t'aiderons dans ta tâche. Et Allah Azza wa Jal a ordonné à son envoyé alayhi salatu wassalam de patienter et pour s'armer de patience, eh bien de prononcer le nom d'Allah et de l'invoquer ainsi que de l'adorer subhanahu wa ta'ala, car de se rappeler Allah et de l'invoquer permet à la personne de s'armer de patience, une patience dont doit être muni ou dont doit être englobé chaque musulman. Et célèbre la gloire de ton Seigneur lorsque tu te lèves. Lorsque tu te lèves pour prier, pour cela que l'invocation de l'ouverture de la prière a été légiférée. Lorsque tu dis Subhanakallahumma wa bihamdik, gloire à Allah, et que tu sois loué, et que soit exalté ton nom et glorifié ton nom, et point de divinité autre que toi. Et également de prononcer le nom d'Allah et de le glorifier lorsque tu te lèves d'une assise. Ainsi, il y a l'expiation de l'assise qui est de dire Subhanakallahumma wa bihamdik, gloire à Allah, que tu sois loué, j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et je te demande le pardon et je me repens à toi. Et également de te rappeler, de te glorifier Allah Azza wa Jal lorsque tu te lèves la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se réveille la nuit et qui dit au moment où il se réveille La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, point de divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans ne rien de lui associer, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Gloire à Allah, qu'Allah soit loué, il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah. Allah est le plus grand et il n'y a de force qu'en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit ces paroles puis dit oh Allah pardonne-moi ou invoque Allah, eh bien son invocation sera exaucée, et s'il se lève, fait ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée. Et c'est un hadith bien sûr authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي قم الليل وسبح بحمد ربك. وفيه الأمر بقيام الليل إلى متى؟ إلى إدبار النجوم. ومتى تدبير النجوم؟ في آخر الليل وأول النهار، وهو وقت صلاة الفجر. فقيل إن المراد هنا صلاة الصبح، وقيل المراد ركعتي الفجر السنة. وسنة الفجر كما قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة؟ وما بالك بالفريضة أيها المسلم؟
ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من النافلة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالفرائض على الإطلاق هي أفضل وأحب إلى الله عز وجل من النوافل. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان عليه الصلاة والسلام شديدا على المتهاون في أمر صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما أي فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل صلاتي العشاء والفجر، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فكما أنه صلى الليل كله فحافظوا بارك الله فيكم على صلاة الفجر ولا تهملوها. Puis Allah Azza wa Jal a terminé cette sourate par sa parole subhanahu wa ta'ala: glorifie-le, c'est-à-dire ton Seigneur, une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Et au déclin des étoiles, c'est-à-dire prie ton Seigneur la nuit et glorifie son nom. Jusqu'à quand? Jusqu'au déclin des étoiles. Et à quel moment les étoiles commencent leur déclin? Eh bien, c'est lorsque la nuit se termine et le jour commence. Autrement dit, c'est pendant l'heure du Fajr. Et certains savants ont dit que cela concerne l'heure du Fajr, c'est-à-dire de Subh, c'est-à-dire la prière obligatoire, et d'autres ont dit que ce qui évolue, c'est les 2 raka'at de Fajr, c'est-à-dire les 2 unités de prière surérogatoires qui précèdent la prière obligatoire de Fajr. Et les mérites de Salat al-Fajr sont immenses. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: les 2 unités de Fajr sont meilleures que cette vie d'ici-bas et que tout ce qu'elle contient. Les 2 raka'at de Salat al-Fajr sont meilleures que cette vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Si ces 2 prières surérogatoires sont meilleures que la terre et tout ce qu'elle contient, que dire alors de la prière obligatoire, de la prière de Subh? Les mérites est d'autant plus grand, et il n'y a aucun doute que les prières obligatoires ont plus de mérites et sont plus aimées chez Allah Azza wa Jal que les prières surérogatoires, comme il le dit Azza wa Jal dans le hadith Qudsi. Et il n'y a pas un acte par lequel mon serviteur se rapproche de moi qui est plus aimé chez moi que ce que je lui ai ordonné de faire. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et le prophète alayhi salatu wa salam était dur envers ceux qui délaissaient la prière de Fajr. Il a dit alayhi salatu wa salam: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont les prières de l'Isha et de Fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans ces 2 prières, ils s'y rendraient même en rampant. Ils s'y rendraient même en rampant s'ils savaient les mérites et les récompenses qu'Allah Azza wa Jal réserve à ceux qui accomplissent en groupe les prières de l'Isha et de Fajr. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit également, pour montrer les mérites de ces 2 prières, celui qui prie la prière de l'Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière de Fajr en groupe, c'est comme s'il a prié l'ensemble de la nuit. Préservez donc cette prière et ne la délaissez pas et ne rabaissez pas de son importance. Et lorsque vous dormez, dormez avec l'intention de vous lever à cette prière, et que prennent garde ceux qui dorment en n'ayant pas l'intention de se lever. C'est un grave péché, et de persister dans un grave péché peut être
dangereux et peut-être lourd, très lourd de conséquences pour le musulman qui en est victime. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. نسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم علمنا التأويل. اللهم اجعلنا ممن يفهمون معاني القرآن. اللهم اجعلنا ممن يفقهون القرآن وممن يتدبرونه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.